Good morning, everyone. Sa subong nga aga sa aton nga devotional, magalantaw kita sa isa sa pinaka-familiar nga stories in the Old Testament found in the book of Jonah. Of course, this story is about Jonah, and we will be pondering on verses 1 to 3 of Jonah chapter 1. Hambal diri sa pulong sang Ginoo, reading sa King James Version. Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Now, I believe that the story of Jonah, no, isa ni siya sa pinaka familiar ng mga stories from the Bible nga halin sang gagmay pakita sa aton yung mga Sunday schools na batian na ini naton. No, perhaps we are very familiar with the story. But I would like to also note that this story remains to be one of the most misunderstood accounts in the Bible. Often when people think of Jonah, ang ilalang permi nga picture nga may ara sila sa ilang mind is a man being swallowed by a big fish. Although that is a fascinating event, no, ka amazing sang sina ang event, but that is only a very small part of a much greater message found in this book. Gamay nga background sa sining chapter, si Jonah was a prophet in Israel during this time when one day God called him to preach the message of repentance to the wicked people of Nineveh. Now, Nineveh sa tunga time was the capital city of Assyria, and gina-consider sila during the time as the most powerful empire in the world. Ang mga Assyrians, they were people who were known for their grabe gid yan nga wickedness, grabe nga cruelty. Ang ilang specialty was brutality, no, they are being brutal sa ilang mga enemies sa degree nga halos grabe gid ka disgusting. They were known for skinning people alive. No, ginapanitan nilang ilang mga kontra, decapitation, mutilations, ginapanggabot nila. No, they ripped the tongue out of their enemies. They are known for making pyramid out of human heads. They were known for forcing prisoners to live like dogs. No, grabe silang mag-torture sa ilang mga na-conquer nga mga nations, yung ilang mga kontra. As a matter of fact, the people of Assyria, they are boasting to this kind of cruelty, and ginatulok nila ang amuni nga brutality as a badge of courage and power. But silingon ginapabugal ni nila nga amo sini sila nga klase sang mga taho. And picture it that to this kind of people gintawag sang Ginoo si Jonah para nga magwali sang repentance. We would like to imagine that after God called Jonah, nga si Jonah immediately and instantly he obeyed the Lord. But the story would tell us nga hindi inaamo ang natabo. As a matter of fact, Jonah ran away from God. Jonah found a ship, nakita siya sang barko, nagsakay siya sinang nga barko, kag ang mga bagay sa kabuhi ni Jonah samtang nga nagatry siya nga malagyo sa Ginoo seems to be happening the way he had pictured it sa iyang mind. He went to the lowest part of the ship nga iyang ginsakyan kag nagtulog pagid siya. No, geographically speaking, Jonah went the opposite direction sa lugar nga kung sa diin gusto sang Ginoo tani nga kadtuan niya. But we know the rest of the story. No one escapes God without a storm. Ang Ginoo nagpadala sang dako nga bagyo nga nagresulta ini nga ang mga eksperyensyado nga mga mariners from Nineveh, rather from Tarshish, they got so afraid of this particular storm because they have never seen anything like it. No, grabe ang ilang nga kahadlok. Ang mga mariners, they tried to do their best para nga hindi sila malunod yung panghaboy nila ilang mga cargo sa dagat, but to no avail.
until nga na-found out sa mga mariners nga ang cause sang sining nga bagyo kay si Jonah. Tungod nga nalagyo siya sa iya nga Diyos. And so si Jonah ang iya ginhimo nag-plead siya sa mga mariners, mga tao sa barko nga ihaboy siya sa dagat. And then we know the story, a great fish, a big fish swallowed Jonah whole. We know this story from first grade Sunday school. We know this story sa aton nga memory. We could tell this story from our memory. We know this story too well. Perhaps you have read this story 1,000 times. And it's amazing how we retell this story and yet we are missing the entire point of this entire book. Sometimes when we tell the story of Jonah, ang aton lang gid mapabilin sa aton nga mind is how stubborn Jonah was, how great the fish was. But I want to tell you those stories were part of those details were part of the story, but they were not everything. Now this story was written to us by God for us to know about the God of Jonah. Now this book, this story is not about Jonah, it's not about the city, it's not about the fish. This story, this book is about the God of Jonah. Yes, ang ini nga book will tell us how badly Jonah tried to run away from the Lord. This story will tell us kung ano ka-wicked ang mga tao sa Nineveh. But more importantly, this story, this book will tell us how powerful God's sovereignty is, kung ano ka-compassionate ang Ginoo para sa lost people, both sa mga wala gid kakilala sa Ginoo, just like the people in Nineveh, and how compassionate ang Ginoo even sa iyang mga saints, sa iyang mga linuwas nga nagapalagyo sa Ginoo. This story is about a merciful God who is in pursuit of both the sinners and those who are saved. More than just about a man being swallowed by a great fish, this story is about running away from the Lord, literally and spiritually, and discovering that God's mercy, that God Himself is still there. If there's one lesson na gusto ko ibilin sa inyo this morning, may-ari ko diri 3 ka mga lessons, pero isa lang anay ang aton pagalantaw sa subong aga. Pero ang overarching lesson sang sining meditation naton is that no one can actually run away from God. No, wala sang makapalagyo sa presensya sang Diyos. Na amo ni ganing hambas ang psalmist, no, where shall I go from your presence, or where shall I flee? Kung magkadto ko sa pinakataas nga parte sa kalibutan, Ginoo ara ka didto. Kung magkadto ko sa pinakadalom nga parte sa kalibutan, ang Diyos, ang presensya sang Diyos ato didto gyapon. So in this story, I would like us to learn that wala gid sang actually nga makapalagyo sa Ginoo. Wala gid. There's no place in this earth nga pwede naton laganan that God's presence is not there. You know, my prayer for all of us as we go through this story is that we will realize that even in the moments of our life nga mag-hit kita bla rock bottom, maglabot kita sa moments sa aton nga kabuhi nga dalom-dalom na gid kita sa aton nga salaayan o kung sa aton nga pagpalagyo sa Ginoo, may we realize that God is the rock in our bottom. Yang Ginoo ara gyapon wala nag-surrender sa aton bisan nga nagapalagyo kita sa iya. This morning, mag-share ko sa inyo sang una sa 3 ka mga red flags na dapat naton bantayan, no? Mga red flags ni sa aton eksperyensya sa pagpalagyo naton sa Ginoo. Mga red flags that we need to be dapat din naton ibantayan kitungod niya kung kaisa may mga eksperyensya kita, may tendencies kita nya kasubong sini. No, ma-learnin siya naton sa story diri ni Jonah. Number 1, ang first diri nga hindi amo nga natabo sa kay Jonah. First nga lesson diri, personal concerns must not be prioritized above God's word. Ang aton personal nga mga concerns o kung mga balatsagon, hindi ni siya dapat mas taas sang sa pulong sang Diyos. Makita na siya naton sa verses 1 to 2. Ambal diri. The word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. May duwa ko diri kabutang na gusto ipakita. Number 1, the place called Nineveh is a dangerous place para sa isa ka Hudiyo, just like sa kay Jonah. Again, ang Assyrians, they had no use for a Jew. Wala pulos sa ilang pananawan si Jonah o kung ang any nga mga Hudiyo.
The Jews hated the Assyrians and the Assyrians hated the Jews. No kontra gini sa mga Hudiyo ang mga Assyrians because of their bloodthirsty cruelty. No grabe ni sila kapintas na klase sa mga tao. The Jews hated the Assyrians because of their idolatry and their arrogance. They are not worshiping the true God. And they are arrogant sa ilang nga pag-disobey kag sa ilang nga hindi pag-worship sa Diyos. No, para sa isa ka Hudiyo, para pareho sa kay Jonah, to be told by God to preach to these wicked people that what they are doing is wrong and that they need to repent is something like a suicide. No, imagine ninyo, they are the most powerful people during the time. Tapos ginsugo sa Diyos si Jonah nga kadtuan niya ang mga Assyrians, gambalon sila nga hinulsulin nyo na inyong mga sala because what you are doing is wrong. Could you imagine the picture? They are wicked. They are the vilest kind of people nga ara sa kalibutan during that time. And God wanted Jonah to preach against them, to preach repentance, to call out nga magrepent sila sa ilang mga sala. As far as Jonah is concerned, that particular act alone is like suicide for him. Well, they have no use for a Jew like Jonah. No, let alone nga walihan pagid sila ni Jonah nga ilagi na himo sala. So Nineveh is a place of danger. Ikaduwa nga nakita ko diri, as far as Jonah is concerned, Nineveh is a place of discomfort. To preach repentance is not just dangerous para kay Jonah, but it is also repugnant. No, hindi ini mabaton nga ini nga mga taho magkalaluwas. As far as Jonah was concerned, people in Nineveh can go straight to hell. Siguro si Jonah sa kaakig niya sa sini nga mga tao, siguro sa iyang mind, he doesn't care kung ini nga mga tao magkadto straight sa impyerno. It was perfectly fine for Jonah if God would send them straight to hell. In fact, it was his preference. Hindi bala? Kaya mo na ganing rason kung nga ano lagyo siya. Grabe gid ang kaakig ni Jonah again sa sini nga mga tao. That he didn't care at all kung sila magkadto sa impyerno. So may kita sa application diri sa subong aga. Ano ayhan ang naga-qualify as your Nineveh? Mga utod sa Ginoo. Ano ayhan ang imo nga Nineveh subong? Ang imo nga Nineveh is anything or any place nya kung sa diin ang kabubuton sang Ginoo wala nimo ginatuman. It could be a dangerous command. It could be an uncomfortable command na gusto ipahimo sang Ginoo sa imo. Pero place na siya kung sa diin ang imo will, ang imo gusto, ug ang gusto sang Dios wala na dira nagamit. Maybe ang imong workplace is your Nineveh sa sense nga gusto sang Ginoo nga mag-share ka sang gospel sa ila, but you don't want to. For some reason siguro nga personal para sa imo. But then again, dumdumo naton ang lesson number 1. Ang aton personal nga mga concerns, hindi na siya dapat nga i-prioritize naton above sa pulong sang Ginoo. Mga utod sa Dios, you know what God wants you to do. And if there is some area in your life nga kabalo kagid nga gusto sang Ginoo nga obrahon mo ni nga butang pero wala mo na siya ginatuman, that is your Nineveh. It could be a place of danger for you. It could be a place of discomfort for you for whatever reason. Maybe grabe gid ang imo nga kaakig sa mga taho dira sa sina nga lugar. O kung sa sina nga panimalay o kung sa sina nga workplace nimo. That you are okay ka lang niya nga sila magpa-impyerno. Maybe that's your Nineveh. Grabe ang imo nga trauma sa sina nga workplace or maybe sa sina nga neighborhood that you don't bother at all sharing the gospel to them. Maybe that's your Nineveh. Mautod sa Ginoo, ano bala ang nagapugong sa imo from obeying the Lord? What qualifies as your Nineveh today? Is it the difficult people in your workplace? Ang imo bala nga Nineveh subong kay inang rebellious child nga may ara sa inyo nga panimalay? Or inang mga taho sa imong eskwelahan that makes your life terrible? Nga hindi mo gid sila mapalangga kay tungod nga grabe gid ang ilang ginhimo sa imo nga trauma or pagbully sa imo or something like that. Utod sa Ginoo, what qualifies as your Nineveh today? What is that area in your life nga wala gid nagamit ang kabubuton sang Dios kay ang imo nga kabubuton? That area in your life nga kung madumduman mo na, you would always label it as an area of your life na kung sa diin gid disobey ka sa Ginoo.
That command nga hindi mo gid matuman-tuman. My prayer for all of us today is that kung ano mo na ang gina-impress ang Ginoo sa aton nga command, ano man na ang personal nga concerns naton, it could be a concern of discomfort or maybe danger, kabay pa nga mas mangibabaw ang aton nga pagtuman sa pulong sa Ginoo more than sa aton nga mga personal nga mga concerns. What is your Nineveh today? What is that place, that area in your life na hindi mo fully masaligan ang Diyos? That area in your life na ginadlaganan mo. It could be your faulty marriage. It could be your rebellious child nga halos hindi mo mabaton ang iyagin panghimo. That could be a place in your life that God wants you to obey Him, pero wala mo na ginahimo. It could be that workmate nga gina-convict ka sang Ginoo nga sharan mo sang gospel kag i-disciple mo. It could be that sin in your life nga hindi mo gid mag-give up sa Dios. That could be your Nineveh. My prayer for all of us today is that we would surrender our life fully to the Lord in obedience to Him and to stop running away from God. May this devotion today serve as a blessing to all of us. Shall we pray? Our Father God in heaven, we thank you, Lord, for your word, for reminding us that wala gid Ginoo sang bisan sin-o that can truly run away from you. The story of Jonah would remind us that sometimes you let us go too far. Ginalet mo kami Ginoo nga magdalagan palayo. For us to teach, for us to learn the lessons sa gusto mo Ginoo itudlo sa amon. Forgive us, Lord, in moments when hindi abrupt ang amon nga pag-obey. Ya kung hindi pa nimo kami Ginoo sa padalaan sa pagtilaw kag kabudlayan, hindi pa kami Ginoo magpunong balik sa inyo. Father, this story is a story of your mercy and your faithfulness despite sa amon nga unfaithfulness. So if may mga areas sa kabuhi namon Ginoo, hindi pa namon masurrender sa imo, hindi pa kami makatuman sa imo, forgive us, Lord, and give us the grace to obey you sa kung ano man ang imo ginapaobra sa amon. Bless your people today. Bless your word in each of our hearts. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone.